रोशनी Come, come. Your family member, no? They come. Jackie, come. क्या है Yeah, they are meeting. क्या नहीं रे बाइक होते जोर आते गए अरे चक्कल खेल रहे पुढे या मरे ए अमन बैक लाइट हमारे गया नहीं हाँ तो राव अभी कितने पुढे वळता राव Okay, first and foremost, I would like to say thank you to the press brothers who have gathered here. Today, Mahila Congress, we have come up with this issue where I have drafted a letter to the Chief Minister of Goa and to tell him that our brothers, their families who are stranded in UAE, that they have to be brought back. आम्ही जाले आता तुम्ही हांगा पळयला आसतले दे आर द फॅमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल हू आर स्ट्रेंडेड देर इन UAE, दुबय, शारजा, अबुधाबी, हे जे UAE जे आमचे आसा पळय 300 सुमार भुरगे यूथ तांची फॅमिली थोड्यो बायल्यो ते सगळे स्ट्रेंडेड जाल्ले आसा आनी ते अपेक्षा करता सरकारा कडेन जाले 1 म्हयनो जालो अपेक्षा करता की आमकां बाबा तूं आमच्या घरा कडेन हाड आमच्या फॅमिली कडेन हाड. आतां हांव CMाक पहिले लेटर केल्या ती पहिले वाचून दाखयता आणि मागीर आय विल टॉक फर्दर. स्ट्रेंडेड गोवन्स इन UAE. Sir, many Goans are stranded in UAE. Most of them have lost their jobs due to COVID-19 pandemic. Many are jobless today. From more than 2 months, they are jobless and have been barely anything. They have anything to survive as there is no financial help or provisional assistance whatsoever from anyone in UAE. There are pregnant women. There are old. There are people with health issues. No money, no place to live. Loss of jobs, cancelled, expired visas. In search of, like, some of them had gone for jobs. त्यांचे विजाज गो एक्सपायर जाल्या तांकां खावपाकय कांय ना रावपाकय ना. The Vande Bharat mission which was began, the second phase list has been shown on the social media, but Goa doesn't feature anywhere. खंयच ना गोंयचें नांव. And to make things worse, there has been no comforting message from the government in return. It is depressing to hear from other members on daily basis how each one of them in UAE are trying to service minute by minute. Those stranded Goans are from Margao, Kepe, Ponda, Bicholi, Porvori, Vasco, Panjim and other parts. There is also a resentment over the governor's functioning and also of the NRI Commission office in Goa for moving very slow and not responding to the application filed online. Under the ambitious Vande Bharat mission, all reached out to the Goa CMO office by email in April requesting immediate return stranded Goans in UAE, and it's almost a month and response has been received from the same. I further say they are really terrified as there is no response either from the embassy or the NRI Commission which has to be received. I accept that Goa government at least request the Indian Commission in UAE to process the application faster and include the Daboli airport in the reparation flight list. We are requesting Goa government for the direct flight from Goa as it is current situation and most of the cities are locked and infected. So we fear by travelling to these cities, they could also get infected too. So we are asking for a direct flight from UAE to Goa. And last सांगता म्हणल्यार for Goans, Air Arabia has a direct service from Sharjah to Goa. They had opened booking to Goa but had to cancel due to the lack of Indian government approval. Air India also has a Dubai route. So now I hope he'll consider this and immediately try to get the stranded citizens. आता तुम्ही हे फोटो पळयला आसतले हो बाबडो लेझली म्हणटा तो बारीन आसा. नो जॉब, नी रिप्लेसमेंट केल्ले आसा, मेडिकल इश्यूज, नो ग्रॉसरीज. हांगा कितले तरी म्हाका हे पळय हांव सांगता विथ दीस लेटर फर्स्ट आय विल मेक इट अ प्रायवेट.
311 people have sent me एक्साय शिटाचेर म्हाका तेणी काल पळय हो डेटा धाडला. तांचें नांव, तांचो पासपोर्ट नंबर, तांचो ईमेल ID, तांचे मोबायल नंबर, फ्रॉम वीच प्लेस दे आर, आनी तांचे रिमार्क्स कितें कितें प्रॉब्लम जाता ते. कोणाचे विजा एक्सपायर्ड, कोणाचे जॉब्स गेल्या, कोणाक हेल्थ इश्यूज, कोण प्रेग्नंट आसा, कोणा कडेन पयशे ना, कोणाचो विजा एक्सपायर जाला. सो हांव कितें सांगूंक सोदता, जे आतां हे दुबय गेल्या पळय, आय हॅव सीन वन थिंग. I was just going through, trolling is on because Goa was green zone and suddenly now it's turned to a dangerous zone. So there I would like to tell that trolling जाता कित्याक लोकांनी दुसऱ्यांक हाडपाचें न्ही. The ones who are expecting them to come are also been told very badly. But here I would like to tell, I am calling and I'm appealing to the Goa government to get the son of the soils. हांव निजगार गोंयकार जे आमचे आसा पोटाक लागून थंय वचून गेल्या कित्याक हे सरकाराक जॉब दिवपाक जावनाशिल्लें तांचे कडेन. आपल्या फॅमिलीक सोडून, भुरग्यांक सोडून, माय पायक सोडून जे ते आसा स्टँडर्ड. आयज आयकपाक येता, वायट दिसता की म्हाका काल मॅसेजीस पळय कशी आयल्या तूं. एक मिनीट, हे पळय यू सी द मॅसेजीस people are sending to me. I would like to tell, I'm feeling sorry. I've got at least 70-80 people continuously sending me these messages. See, good morning ma'am. This is Amina from Margaon. I'm stranded in Goa. One of the stranded Goans in Dubai who have been desperately trying to knock every possible door. They have tried, it seems, calling the ministers, CM's office, CMO's office. Nothing is happening. They maka kata, ma'am, need your help to reach CM regarding arranging a direct flight from Dubai to Goa. People have lost their jobs and difficult to pay rent as well as for food. So I told her, yes dear, I can understand, I will try to help you. दुसरे लेटर एपल वो बाबडो अल्ताफ म्हणटा तो दुबय तो म्हाका धाडटा. कीप डुईंग युअर गुड वर्क मॅम, प्लीज सबमीट मेमो टू CM फॉर गोवन स्टँडर्ड इन UAE. आय कॅन सेंड यू द लिस्ट. हांवें ताका सांगलें ओके म्हणलें. आय हॅव डेटा ऑफ 230 पीपल स्ट्रगलिंग हियर एपिलींग फॉर डायरेक्ट फ्लायट टू गोवा. हांवें मागीर तेणें म्हाका सांगलें सेंड युअर मेल. हांवें म्हजो मेल धाडला आनी हांवें होमवर्क केला. हे पळय हेंय म्हाका सांगता, मिस डू हेल्प टू गेट माय हबी, इट वील बी ग्रेट. वो बाबडो देखून बारेन आसा. डिफरंट पीपल दे आर स्ट्रँडेड देर. थोडे खंय बायलो प्रेग्नंट आसा आनी तांकां खंय जॉब नासलेल्या कारणान तांकां खंय टर्मिनेट करपाक लायल्या सर्विसीस कित्याक वचा म्हणून कोविडाक लागून तुमच्या गांवांत वचा म्हणून. आनी दुसरे सगळे आपापल्या गांवांत तांकां आपापल्या कंट्रीक तांकां व्हरपा लागल्या. पूण लज दिसता की गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट अंडरस्टँडींग. अरे यू शूड हॅव अ फेस टुमॉरो टू फेस देअर फॅमिली मेंबर्स. नाव हियर ओनली 20-25 पीपल आय मॅनेज टू कॉल बिकॉज म्हाका खबर आहा पुलीस ऑलरेडी आसा हांगा म्हाका अरेस्ट करतली म्हणून. कित्याक दे हॅव मेंटेन डिस्टन्स सर. आय एम जस्ट टॉकिंग फॉर 5 minutes. Let the whole world come to know that their family members are struggling to come back. Don't minta. And they are maintaining social distance. They have mask on their face, sir. Please, I am respecting you all. You all also should respect me. Police असा म्हणून कित्याक हांव येवपाचे पयले सांगा पुलीस पयलेच भरिल्ले. बट दॅट वील नॉट म्हाका ते दॅट वील नॉट पुल मी डावन. दोन मिनटां. सो हांव कितें सांगता, हेंचे फॅमिलीक आतां कोणाचो घोव आसा, कोणाचो भाव आसा, कोणाचे चली आसा, कोणाचो बापूय आसा, थोडे जाणांचे पेरंट्स हांगा एलिंग पेरंट्स आसा, एकल्याचे आनी खंय बापूय पिड्ड्यार जालो. हे पळय हे लेटर देखून आसा, बापूय पिड्ड्यार जालो. पूण तांकां दे आर इन अ लॉस सिच्युएशन टुडे बिकॉज देर इज नो जॉब. देर इज जॉब ना म्हणल्यार रेंट ना, तांकां भाडें ना फारीक करपाक. दुसरें म्हणल्यार प्रेग्नंट लेडीज आसा तांकां देखून जिवाची बेवाय पडिल्ली आसा. तिसरें म्हणटा सिनियर सिटीजन्स मेडिकल फॅसिलिटीज बीन कांय ना तांकां. सो ते भीक मागपाक लागल्या. आमचे UAE जे 300 भुरगे आसा हांवें लिस्ट आयज दिला, आतां CMाक प्रेजेंट करतले. हांव भीक मागता गोवा सरकारा कडेन की तुमकां लागला पळय तुमी हांकां हाडपाचें सोडून तुमी तुमचे बॉर्डर ओपन करून कलकत्ताचे, गुजराती आनी खंयचे आग्रा आनी पंजाबाचे लोकांक हाडून तुमी हांगा कोवीड भरपाक लागल्या. हांव निशेध करता की गोवा गव्हर्मेंटान हे एक्सरसायज स्टार्ट केली तेन्ना हांवें एप्रिशिएट केल्लें. पूण लोकांनी 2 म्हयने जाले लॉकडावन ओबे केले, गोंयकारांनी खरेंच ओबे केले. आनी लास्टाक कितें जालें, यू आर ओपनिंग द बॉर्डर्स. आय हॅव हर्ड, I am telling directly, carelessness of the government. That's why the COVID cases have come to Goa back. How carelessness? I have heard. बॉर्डराचेर खंय 500 रुपया दिल्यार खंय मनशाक सोडटात. So whose carelessness is this? You all don't want to get these गोंयकार. You all don't want to get the son of the soils. Get these people. Their children are here. Their mothers are waiting. Wives are crying. So this is uncalled. And secondly, सांगपाक सोदता तुमी चिंतात समज हे लोकांक घट्स आयज करेज घेवन ते म्हाजे एक उतरात पळय हांगा आसा कित्याक गट्स घेवन आयल्या कित्याक ते न्हू
कोविडान भायर भोंवप ना कांय ना, बट दे आर हियर वाय टू अपील टू यू ऑल, टू द CM ऑफ गोवा, दॅट NRI कमिशन जो आसा आमचो कोण नरेश सावयकर, खंय गेला तो? म्हाका ताका विचारपाचें आसा. अरे बाबा, 1 म्हयनो जालो की तेणी ईमेल धाडिल्ली आसा, दे वॉन्ट टू कम नियर देयर फॅमिली, बट यू आर नॉट बॉदर्ड. There are so many, it seems, and they are scared, and their demand is only one thing, that there should be a direct flight to Goa from UAE. They don't want any connecting flights because they are all safe. तांकां खंय तरी इन्फेक्शन जाल्लें नाका, तांकां खंय तरी तांकां तें इन्फेक्शन जोपान घेवन येवपा नाका. आनी म्हजो डिमांड कितें आसा, हांकां जेन्ना 300 लोकांक तुमी हाडटा पळय आमच्या गोंयकाराक न्ही, हांव परतून रिपीट करता, ही तांची भुमी, ही तांची माती. तुम्ही हांगा कलकत्ता आनी आग्रा आनी खंयच्या लोकांक घेता, खंय ते पंजाब आनी गुजराती ते ड्रायव्हरांक घेता आनी तांकां कोवीड, कोण खंय बॉम्बेचे कोण कोण येता. तुमी तेच्या परस हांकां फ्लायट करा डायरेक्ट, तुमी एम्बसी कडेन उलोवपाक स्टार्ट करात जाता तितले बेगीन, सो दॅट दे कॅन बी वीथ देयर फॅमिली. आनी लास्ट सांगपाक सोदता की वेन दीस पीपल, हांव तेन्ना सांगता तांकां हाड म्हणून, इट इज अ बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, आनी इट इज ऑल्सो आय कॅन से, आय वूड लायक टू से दॅट when I am appealing to the government to get them, see that तांचे थंय चॅक करा, पयले टेस्टिंग करा, तांचो रिपोर्ट बरो आसा जाल्यार, इफ नोबडी लायक यू नो, इफ ऑल आर सेफ, ऑल आर फायन, इवन वन पर्सन कोणी जावं कितें तुमकां सिम्पटम्स दिसता जाल्यार ताका दवरात, पूण इफ ऑल आर फायन एंड द रिपोर्ट सेज दॅट दे आर नॉन कोवीड, then they should be bought. And after bringing, I am telling the Goa government at the airport, take your doctors, विश्वजीत राणे जे आसा पळय हेल्थ मिनिस्टर, विश्वजीत राणेक सांगता, take your team of doctors and nurses there, start the testing there itself and directly take them for quarantine. I am not telling you all तांकां हाडून तुमी ताच्या फॅमिली कडेन सोडा म्हणून, एअरपोर्टाचेर घालात, डायरेक्टली वॉल्वो बसीस करा आनी क्वॉरंटायन करा आनी तुमी टेस्टिंग करात. बरें आसा जावं कितें जावं, नॉर्मल देखून असलें जाल्यार 14 दीस क्वॉरंटायन करा तांकां, ते रेडी आसा. पूण प्लीज वेन दे आर, आमचे गोंयचे भुरगे जेन्ना पांय पडटात, मागतात आपल्या भुमी कडेन येवपाक, आपल्या आवयचे कडेन येवपाक, फॅमिली कडेन येवपाक, तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक कानार घेवचें. नाजाल्यार सी, वी हॅव नॉट ब्रोकन एनी रुल्स, only these people are come. Imagine 300 people's relatives म्हणल्यार हांगा आझाद मैदान भरपाचो, पूण हांवें लक्षांत दवरला आनी कायद्या प्रमाणे हांव करपाक लागला. थोडेच लोक आयिल्ले आसा, सो प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग यू टॉक all our people back. सकल He is waiting for our near and dear ones to come back. And only CM can help us all. So please bring back all our people. We are waiting for all our people to come back, all our loved ones which are there. Yes, so I request the CM to please let all our people come back. Thank you. We are offering our CM a message of peace. Offer us some security. Give our Goan people some security of our family coming back. How do you expect us to sit in our state and see other states working out their problems so well, but not Goa? We have been waiting for months for our loved ones to come back. This is just a plea. And if it can be taken seriously this time, we will be very grateful to him. That is all I have to say. So I am expecting the Goa government, why? They are only in Dubai or some other countries. See, Bahrain also, no? Dubai म्हणल्यार UAE म्हणल्यार स येतात, कळ्ळें तुका न्ही, सगळे 6 कॉन्टिनेंट्स, इवन इट कॅन बी सावदी अरेबियन, तशें पळोवपाक गेल्यार इवन केमन आयलँड्सांत लोक अडकल्ले आसा. पूण हांगा कितें जालां, तेणी सगळ्यांनी तयारी करल्या पळय, सगळे लिस्ट धाडिल्ले आसा. तेणी खंय मिनिस्टरांक फोन मारलो, NRIक फोन मारलो, दे आर टेलिंग मी, कॅन यू बिलीव पर्सनली म्हाज्या फोनार लायक लास्ट 3 days कंटिन्युअसली, I in fact I was very tired and exhausted after working for last 45 days and I was not keeping well. I had a low blood pressure problem. I could not even, but then these pleas and their families crying, getting calls from Goa also, it breaks your heart. आणि सरकाराक सांगता पळय, तुमी न्ही तांकां जस्ट डोंट यूज एंड थ्रो करनाका, तांकां लागून तुमकां कितें पयशे इकॉनॉमी मेळटा आनी आयज ते तुमकांच लागून पोटाक तुमी जॉब दिवपाक जावना म्हूण आयज ते वचून आपले फॅमिली सायडीन आसा, ते दे आर अवे फ्रॉम द फॅमिली, बट टुडे तांकां पगार ना, तांकां टर्मिनेट केल्ले आसा, तांकां जेवण ना. सो वॉट यू एक्सपेक्ट देम टू डू? सो डू अ डायरेक्ट फ्लायट and get them. And I'll be going now with only 2-3 of the family members to the CM's bungalow and I'll be inverting this copy. I'll be meeting him. Thank you. अमर
बैक जॉन बैक